James, ano ah? James Guys, Cooper Mansion. James Cooper Mansion. Oh. Guys, So dalawa mga iro. guys, Gwapo abot ka na siya kanong wala gyud. nanapon may Sherborne guys. Sherborne na po do, baktas gapon mi. Sa naman eh. Sige naman lang may baktas ani gapon, baktas karon baktas na sad. Wa may improvement eh. Napon may gapon sa Eglinton. Sakay ka wala agbang ka. Sa Eglinton may gapon ng baktas to, Eglinton to Kennedy karon, Sherborne na po ni to Kennedy na po ni ron. Dayo ako dai. Grabe naman eh. Ayo kayo guys, so Karahan lang simbahan din. kini Karahan lang simbahan na mga simbahan. guys. Happy Sunday. Happy Sunday karon dre sa Toronto guys. Sa baktas naman mi guys. Now, Nang gihapon guys. shoppers guys, oh, shoppers. Yeah. Kundo. Peteng abuga. Wala po yun. Baktas kami guys. Shout out sa mga taga Pilipinas dia, shout out sa mga labi na sa Tagum, Apukon, sa Mako, tanan taga Mako, Maswagon, Shell, Palengke, St. George, Centuriño, tanan na sa Mako, Langgam. Asa para dapat sa tibok Mako na, hapik, apil na tanan. Oh. Baktas kami guys, kay Domingo ron. Yan, baktas kami. Yan. Okay, Domingo karon. Bye, sunod na po.